Pozdrav, dobrodošli u novi video. Danas sam odlučio da snimim grad Jajce i sva mjesta koja treba da posjetite u Jajcu. Vodopad, mlinčići, tvrđava, muzej, veliko i malo Plivsko jezero i još mnogo toga. Ukoliko želite da imate dobru fotografiju, prijeđite na drugu stranu i odatle imate prelijep pogled na vodopad. Tačno kod vodopada rijeka Pliva i Vrbas se sastaju. Rijeka Vrbas izvire na Vranci i prolazi kroz Bugojno, Donji Vakuf, Jajce, Banja Luku itd. Rijeka Pliva izvire kod Šipova. Vodopad je visok 22 metra i jedini je vodopad u svijetu koji se nalazi u centru grada i spada u 12 najljepših vodopada na svijetu. Prema količini sedre smatra se da je vodopad nastao prije 50.000 godina. Most koji se nalazi u neposrednoj blizini Jajačkog vodopada stotinama godina spaja lijevu i desnu stranu obale rijeke Plive. Ima zanimljiv naziv Eifelov Plivski ili Jožekin most. Legenda kaže da je još ovaj most napravljen od ostataka Eifelovog tornja. Ovo vam je muzej drugog zasjedanja Avnoja u kojem je 29. i 30. novembra 1943. godine formirana Socijalistička Federativna Republika Jugoslavija i Tito proglašen za maršala. Ispred muzeja nalazi se parna lokomotiva, mala partizanska, u kojom su se na zasjedanje dovezli delegati iz Slovenije i Hrvatske. Napravljena je još 1903. godine. U muzeju se nalazi fotelja Josipa Broza Tita i drugog namještaja, djela poznatih slikara, specijalna biblioteka, zapisi i fotografije iz tog perioda. Cule! Gdje si? Odlučio sam popjeći se na tvrđavu gore. Imate pješač, možda neki 600-700 metara, ali isplati se.
Sarkofag je trenutno smješten u gradskom parku u Jajcu, pored dvije grobnice iz rimskog perioda, a pretpostavlja se da je ovaj sarkofag star iz 14. ili 15. vijeka. Medvjed Kula se nalazi preko puta katakombi i svojim izgledom privlači pažnju prolaznika. Ogromna valjkasta građevina zidova debelih od 4,5 do 6 metara spada u najstarije građevine bosanskog srednjeg vijeka. Pretpostavlja se da je izgrađena u periodu od 1448. do 1463. godine. Pretpostavlja se još da je naziv Medvjed Kula nastao zbog samog glomaznog izgleda kule. Preko puta Medvjeđe Kule nalazi se katakombe. Katakombe predstavljaju podzemnu crkvu ručno isklesanu u stijeni. Izgrađene su krajem 14. i početkom 15. stoljeća. Nakon posjete Medvjeđoj Kuli i katakombama idemo na tvrđavu. Jajačka tvrđava podignuta je na Kraškom brdu poviš vodopada rijeke Plive. Predstavlja jezgro današnjeg grada Jajca. Tvrđava dominira nad gradom te privlači turiste svojom historijom i stilom izgradnje. Tvrđava ima svoju historiju, prošlost, te se vrijedi zaputiti u stari grad i istražiti ovo područje. Tvrđava se nalazi na nadmorskoj visini od 470 metara. Površina iznosi oko 4800 kvadratnih metara, a dužina zidova 1300 metara. Utemeljitelj grada je veliki vojvoda bosanski Hrvoje Vukčić Hrvatinić, jedan od najutjecajnijih ličnosti srednjovjekovne Bosne. Veliko i malo Plivsko jezero smješteni su u dolini Plive. Spadaju u najveća prirodna jezera u Bosni i Hercegovini. Veliko Plivsko jezero dugo je 3,3 km i široko oko 400 metara. Najveća dubina iznosi 36 metara. Nastalo je na mjestu gdje Pliva završava tok nizvodno od jezera, a završava u Zaskoplju. Jezero je bogato pastrnkom. Nedaleko od Velikog Plivskog jezera nalazi se Malo Plivsko jezero. Malo Plivsko jezero je dugo oko 1,5 km, a široko oko 150 metara. Most ljubavi, osim što je atraktivan za posjetitelje, Most ljubavi u Jajcu ima i važnu društvenu vrijednost. On simbolizira spajanje ljudi različitih kultura, tradicija iz regije i ostatka svijeta. Ako posjetite Jajce, ne propustite priliku prošetati Mostom ljubavi.
Most ljubavi u Jajcu nudi nevjerovatne poglede na slapove Plive i okolno prirodno okruženje. Mlinčići Jajce, odnosno Vodenice, nalazi se 5 km od Jajca, između Malog i Velikog Plivskog jezera. Nacionalni su spomenik, izgrađeni su u srednjem vijeku i tada je postojalo 24 mlina. Stari su oko 400 godina, za ove mlinčiće vežu se legende i priče o postanku i izgradnji. Prema jednoj legendi, krovovi na mlinčićima tek su kasnije izgrađeni. Izgrađeni su od hrasta, nemaju tavan niti prozore. Ljudi iz okolnih krajeva na konjima donosili su pune vreće žita i pšenice koji su mljeli u mlinčićima.